धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 होली 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 ओ शरण रवनि याला रवनि बरा 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 पूरा बंदा रवनि बरा 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम होली 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 हालेलुया 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 होली 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 पूरवत्रमने करवत्रमने करवशकल रमण दरवंदल रमण उदरमने दरवशबरियल रमण दरवंदल रमण दरवंदल रमण होली 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु होली 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 हालेलुया 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 पूरा बा 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 बरा 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 उदरमणि खारवा शबरे रबर बंदल रमण दरमण दल रब Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 पूरवत्रमने कलरमणि दारवंदल रमण दरवंदल रमण होली 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 पूरवत्रमने दरवशबरियल रमण 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 पूरवंदल रमण दरवंदल रमण दरवंदल रमण होली 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 उदरमणि बरा 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 उदरमणि बरा 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 पूरा बंदल रमणि बरा 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 बंदल रमण Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tvanama, Dhanya, Tvanama, Dhanya, Tvanama, Dhanya, Tvanama, Dhanya. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatra darava shabari alla ramani biri biri berama rama. Udaramani khala ramana daramanda ramana daramanda rama. Holy, 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 holy. Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे दाया करो. আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা ক্ষমা করো প্রভু যিশু বাবুর রক্তে আমরা ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র করো সদা সর্বদা পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ এবং পরিচালিত হওয়া পাই তুমি আমাদের অনুগ্রহ করো আত্মাঙ্গের অগ্নি সর্বদা আমার মধ্যে প্রজ্বলিত হোক ইদারবাণী কুরবাসাবারি আল্লাহ রবাণী খারাবা আদ্য প্রেমের মানুষ স্থির রহিয়া পাই মধ্যে তুমি সাহায্য করো প্রভু এবং আপনার পরীক্ষা করি তোমার দুষ্টে পরীক্ষা সিদ্ধ দেখা যায় যত্ন করিয়া দয়া করো
ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ସମସ୍ତେ ନିକଟ, ଆଉ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଚୋର ଆସିବା ପରି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେହି ଆଗମନର ଦିନ ହେବ, ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଇଦାରବାଣୀ କୁରବା ଶାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବା, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟାକରୁ ତାରାବାଣୀ କୁରବା ଶବାରବାରବନ୍ଦଲବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବାଣୀ ଖାରବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲେ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ମାନିନଥିଲେ। କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ଆଉ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତାର ବର୍ଷାବାରୀ ଆଲ୍ଲାହରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦରବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଦରେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, आज चलूंगा जय यरूशलेम, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। ना देखे मुझे दुनिया बनी, कोई तुझे शांति आना, ना देखे मुझे दुनिया बनी, कोई तुझे शांति आना। यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, ग्लोरी होशाना। प्रभु को धन्यवाद करूंगा, परवानी खारा शबरवा धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी में हर परेशानी भूल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी में हर परेशानी भूल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, रहेगा नबी देना तुझे, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, रहेगा नबी देना तुझे, प्रभु को धन्यवाद करूंगा। परवानी खारा शबरवा रबरवा, होली 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 होली, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा, कितना धन्य, यीशु ही मेरी जीवन को था। कितना अच्छा, कितना धन्य, यीशु ही मेरी जीवन को था। मेरी जरूरत को पूरी करता है, कोई कमी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरी करता है, कोई कमी नहीं। Amen, hallelujah. परवानी खारा शबरवा रबरवा रबरवा रबरवा, होली 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 होली, सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। तेरी आयत पशु पशु में सुनो, तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरी आयत पशु पशु में सुनो, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी भक्ति समान चलता रहूं, तेरी महिमा में रहूंगा, तेरी भक्ति समान चलता रहूं, तेरी महिमा में रहूंगा। प्रभु को धन्यवाद करूंगा। उलवा छावरिया रमना खालवा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, आज चलूंगा मैं जय यरूशलेम, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
Udaramani Karavashabari Allah Ravana Daramanda Ravana Daramanda Ravana Daramanda Ravana Holy 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 Udaramani Karavana Kalaravana Daramanda Ravana Daramanda Ravana Udaramani Karavashabari Allah Ravana Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 धन्यवाद ग्लोरी उदारमणि खारवशाबरी अल्लाह रवना दरबंदा अल्लाह रवना दरबंदा अल्लाह रवना दरबंदा अल्लाह रवना इधरमणि पूरवत्रमना दरबंदा अल्लाह रवना दरबशाबरी अल्लाह रवना बरबरबा हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु Oh Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Uravatramana kalaravani darava shabari Allah rava. Udaravana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani kharavantramana daravashabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान तुम्हें प्राण देना प्राण किनी ओ प्राण प्राण तुम्हें प्राण देना प्राण किनी ओ प्राण प्राण तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान आदि जातन रे गोविंद रे आदि जातन रे गोविंद रे प्राण कंपु चिता कर रे कृष्ण प्राण कंपु चिता कर रे कृष्ण ध्यान प्रेम देखी है एली मुक्त ज्ञान देखी है एली मुक्त ज्ञान क्षुद्र अति क्षुद्र ज्ञाने होइयान अति क्षुद्र ज्ञाने होइयान मोर क्षुद्र मन गणे से तुमका नाम मोर क्षुद्र मन गणे से तुमका नाम तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान तब प्रेम देखी है जीसु एली मुक्त ज्ञान देखी सुखबर प्रिय जीसु मोर देखी सुखबर
সাহায্য করা এবং তোমার জীবনে আনন্দ করে সাহায্য করা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও গান বাক্যের মধ্যে লেখা আছে যে আমার সমস্ত প্রকার পরিস্থিতির সম্পর্কে পরিস্থিতির আমার করব মাত্র সাহায্যে আনন্দ করে ধন্যবাদ। উদারাবাদ তারিখ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। আমি যেপরি তোমার আর যেপরি আমি তোমার যেপরি আমি বলবান করিবা এবং সাহায্য করা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং বিশ্বাসের মধ্যে আমরা সাহায্য করা। হালেলুয়া। কারণ বিশ্বাস করে মধ্যে অশয়তান রোমান কথা ভুল যায় ধন্যবাদ। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া। ও সেই বিশ্বাস অনেক মনে করবো মধ্যে কার্যক্রম করে ধন্যবাদ। ও তুমি মধ্যে আজ্ঞা দেয় চলে আমাকে বিশ্বাস করে পাই। উদারাবাদ খারাপ তারিখ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার যেভাবে বিশ্বাস করবো সাহায্য করা। উদারাবাদ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। কৌশি প্রকৃতি করে আমি মনে করি নাই তুমি দয়া করা। হালেলুয়া। কিংবা পছন্দ করবো নাকি আপনি নাই তুমি দয়া করা। ও দেখো আমাকে বিশ্বস্ত পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। তোমার হাতে আমি যেপরি আরো অধিক অধিক পরিশ্রম করে সাহায্য করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া। এবং তোমার যেপরি আমি প্রদর্শন করছি আমি যে যোগ্য প্রশ্ন করবো সাহায্য করা। ও কারণ তুমি যেপরি পবিত্র আমি সেগুলি পবিত্র হবো সাহায্য করা। নইলে আমি তোমার সঙ্গে দর্শন করতে পারবো না। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া। আমি অনেক পাপী মনুষ্য। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া হালেলুয়া। সভ্য তোমার ধারণ করে পারে ওদের আমাদের পাপী করবো মনুষ্য আমি কি করবো আমি দর্শন পাইব। ওদের আমি করা অনুরোধ করি আমি সমস্ত প্রকার পাপ মন্দির আমি দূরে রই। তোমার যে পবিত্র জীবন যাপন কাটে তোমার সাহায্য করো। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া হালেলুয়া। অতি ভয় ফসল আনন্দ করবো সাহায্য করো। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। সাহায্য করা এবং সে বাক্য অনুসারে আমি জীবন দয়া করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া। ও বাক্য পালন করলে আমি ক্লান্তি ভালো করব না। তোমার লজ্জা করবে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া। মাত্র সকল আপনাকে সম্মান রাখি ও চালিয়ে তুমি সাহায্য করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ বন্ধরা হালেলুয়া হালেলুয়া। ও কাঁদছে প্রভু ও বাকি জীবনটাকে বলতে মনে ধন্যবাদ এবং তার মধ্যে তুমি অনেক শক্তি কার্যকরী করতে মনে ধন্যবাদ। তোমার বাক্য গ্রহণ করি অনেক কিন্তু লোকমানের নূতন জীবন দান করতে ধন্যবাদ। উদারাবাদ তারিখ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া। ও সে বাক্যের আমি যেপরি দয়া করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। সমস্ত দয়া করা প্রত্যেক বছর প্রদান করা। কারণ আজ অনেক লোক অসমাত পঞ্চান্ন পয়সা রোগ মূর্তি ব্যবহার করতে ও মাত্র কিছু লোক কোনো বিশ্ব পরিচয় প্রদান করছে ও সেই মাত্র দয়ার মধ্যে যেপরি অথবা কার্যকরী পৃথিবীর সাহায্য করা। হালেলুয়া হালেলুয়া। ও সেইগুলি সমস্ত আত্মা শক্তির পরিপূর্ণ করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া। সম্পদ পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত তোমার রাজ্য কার্যের বুদ্ধির মধ্যে ব্যবহৃত করতে সাহায্য করা। উদারাবাদ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া। প্রত্যেক আমার স্বামী প্রভু নিজের যে আপনার যোগ্য আছেন তাদের সাহায্য করা। উদারাবাদ তারিখ খারাপ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া। আমি যেভাবে জানি পারিব আমাদের জীবনে সাহায্য করা। তোমার কাজে পরিশ্রম করে সাহায্য করা। উদারাবাদ খারাপ বন্ধরা বলা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ও প্রভু রাজেশ্বর কাজে দয়া করো। আর বছর সময় তোমার সমস্যা সমাধান করতে এবং তোমার আত্মীয় সমস্ত বিষয়ে আপনাদের সুযোগ ধন্যবাদ। ଆୟୁବ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏବେ ଲେଖା ହେଉଛି ତମ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଅଛ କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଆୟୁବ ଜଣେ
महान परमेश्वर लोक थिले से निजे केबे मध्य निज विषय सेपरी से कही नथिले प्रकाश करि नथिले मु जने प्रभुंक लोक प्रभुंक दास केही भी होत से प्रकार भावरे तांको कही नथिबे मात्र परमेश्वर निजे तांको विषय ए प्रकार कथा कहिले शैतान को तुम्बे कि आंभ दास आयु प्रति मन देछ आंभ दास बोली परमेश्वर तांको कहछ माय सर्वेंट ता निश्चय गोटे बहुत बड़ सम्मान सूचक विषय कारण निश्चय गोटे दिन आसीबो प्रभुंक दिन जो समय कि आउ समस्त सम्मुखें प्रकाश पाइब ईश्वर दास मानकर आउ समान केही हेई पारिबे नाही जो सम्मान से प्रभु देवे जो गौरव देवे जो मंगल आशीर्वाद से माने पाइबे तांको परी कौन सी लोक हेई पारिबे नाही जगत रे मध्य समय समय प्रभु सेहीपरि भाव कार्य करती विशेष विशेष भाव प्रभु कार्य करती जपरी मौसा से मिसर देश आउ से समस्त अधिक मान्यगण्य लोक थिले एपरि लेखा होछि समस्ते तांको भय करुथिले से राजा फारो मध्य आउ तांकर समस्त दास माने अर्थात राज कर्मचारी माने उच्च अधिकार प्राप्त लोक माने समस्ते तांको भय करुथिले केवल प्रभु से राजा हृदय कठिन करिवारु से कठिन हो जाउथिले आउ सेहीपरि जियोसेम को मध्य प्रभु आउ एते भाव उन्नत कले आ समस्ते तांको भय करुथिले सम्मान करुथिले दिने परमेश्वर जियोसेम को कहले आज दिन ठारू आमे तुमको गौरव देवा को आरंभ करिबा ता पूर्व अनेक दिन बीती जाइछि से प्रभुंकर सभा कार्य सब करिसंदी मशांकर अधीन रे रही आउ परे प्रभु तांको अतिशय उन्नत कले दाऊदों को मध्य प्रभु बहुत उन्नत कले जने महान प्रभुंक लोक रे प्रभु तांको परिणत कले सेपरि तांकर कौनसी परिचय नथिला से तो निज बापांकर आउ से मेष चरौथिले जोसेफ मध्य भाई मान द्वारा परित्यक्त होला परे प्रभु तांको मिसर देश रे किपरि सर्वे सर्वा कले समस्ते तांको भय कले समस्ते तांको मानिले समस्ते तांको सम्मान देले एपरि भाव रे प्रभु इच्छा कले ए जगत रे सुद्धा आउ प्रभु तांको लोक मान को जीवन को संपूर्ण रूपे भिन्न कर दियंती तांकर गोटे स्वतंत्र परिचय प्रभु सृष्टि करती प्रभु को लोक मानकर ही पारे ताहा समस्ते जानि न पारंती निज मध्य सेपरि विषय आउ जानिबा संभव ही पारे नाही ही पारे आमान को मध्य मध्य प्रभु सेपरि भाव रे कार्य करुथिबे कारण परमेश्वर जे कहले तांको आंभ दास ए जो 8 पद लेखा होछि शैतान को परमेश्वर कहले सदाप्रभु कहले तुमे कि आंभ दास आयु प्रति मन देई अछ तापरे से एडा आरंभ आउ शेष रे मध्य शेष जे 42 पर्व सेत्रे मध्य तार आउ सेई समान 8 पद रे आउ थे परमेश्वर बारंबार तांको आंभ दास बोली आउ से आउ प्रकाश करुछंती एबे लेखाइछि एडी पर लेखा होछि एणु एबे तुमे माने आपण मानको पई 7 वृषभ 7 मेष नहीं आंभ दास आयुर निकट को जाओ वो आपण मानक निमंते होम बलि रूपे ता उत्सर्ग कर तहिरे आंभ दास आयु तुम मानक निमंते प्रार्थना करिवो कारण आम्भे ताहाकू ग्राह्य करी तुम मान मूर्खता प्रमाणे तुम मान प्रति व्यवहार करवा नहीं
ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାଅ। କୌଣସି ଲୋକ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିନଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି, କିଏ ବା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେପରି କହିନଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦାସ କହି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିବାଟା ଭଲ। ନିଜ ମୁଖ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ନ କରୁ, ଅନ୍ୟର ମୁଖ କରୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଜବ୍, ଆୟୁବ। ଆଉ ତେବେ ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟେ, କେତୋଟି ବିଶେଷ ବିଷୟ ସେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ସେମାନଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବା ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ତାଙ୍କଠାରେ କେତେକ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ମହାନତା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି, ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହାପରି ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଉଷ ଦେଶର ଆୟୁ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଠି 8 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ ତାପରି ଲୋକ। କେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ! ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କେହି ବି ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବା ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଉ ସେଇଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନଥାଏ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏହିପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ନିଜେ ତାକୁ ଲେଖିକି, ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ସମୟ ନେଇକି ପିକ୍ଚର ମେସେଜ ଏଡିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଏବେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ସେ ନିଜ ସଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ସେ ପିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଉଥିବ ମୋତେ, ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ସପାଇରିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମେସେଜ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏମିତି ଆଉ କହିକି ସେ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଲେଖୁଥିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଅଙ୍କଲ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଟ୍ରୁ and a mighty servant of God. May God bless you, your ministry and give you a long life. ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଲେଖିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ମେସେଜ ଉପରେ, ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବାଇବଲର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି। ତାପରେ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ, କେତେଟା ଗ୍ରେଟନେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ତାର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କାରଣ 2 ପଦରେ ପରେ ଲେଖା ହେଉଛି
ଆଉ ପୁଣି ତାହାର 7 ପୁତ୍ର ଓ 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଆଉ 3 ପଦ ଲେଖାଉଛି ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି 7,000 ମେଷ ଓ 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ 500 ହଳବଳଦ ଓ 500 ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଓ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରି ଆଉ ସେ ତହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ, ମୂଷା କହିଲେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଅଭିଶାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଅବଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ, ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବସି ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢୁ, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗିର୍ଜାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଏପରି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଯାଇକି ତାହା ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ତ ବୃଥା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା କି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଜଗତରେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଉ ମୋର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୁଁ ଯେପରି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବି, ଜଣାଶୁଣା ହେଇପାରିବି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରେ, ଆଉ ତମ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। সেই ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଅଭିଶାପ ନଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଆୟୁବଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ସେ କେବେ ନିଜକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। କେହି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ କାହିଁକି ସେପରି କଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି। ସେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ, এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ହୁଏତ ସେଦିନ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ମୋ ପରି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଜଗତରେ, এই କଥା ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେର କଥା, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। କେହି ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ନ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେପରିକି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ହିସାବ ଦେବା ଦିନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଆଉ ପୁଣି ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଥକ କରି ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରମାନେ ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏସବୁ କର୍ମ କରିଛ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ।
ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ହତବାକ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ କରିଛୁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ତାହା କରିଛୁ ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଯେ ଆୟୁବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଚାରୋଟି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିମନି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତିନିରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନାହିଁ ଅନ୍ତର ସହ ଏ ଆୟୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 5 ପଦରେ ପୁଣି ପାଳିକ୍ରମେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା ଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା କାରଣ ଆୟୁବ କହିଲା ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ଓ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ ଏହି ରୂପେ ଆୟୁବ ସର୍ବଦା କଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଆଉ ସେମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଉ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଭୋଜନ ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ପବିତ୍ର କରୁଥାଏ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେ କାଳେ ସେମାନେ ପାପ କରୁଥିବେ କି ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବେ ଏହି ପ୍ରକାର କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖାଇବେ ପିଇବେ ପିନ୍ଧିବେ ଭଲ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯାଏ ଗୋଟେ ଗୃହର ମୁରବୀ ତାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ସେ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ଆଉ କେବେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ସେମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହଉ ସେମାନେ ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ସେ ପରିବାର କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ତ ସବୁ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତାପରେ ଚାଲିଯିବ ମାତ୍ର ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଦୁଃଖ ଘଟିଲା ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରେ ଜଣେ ଯଦି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ ତାକୁ ଅଗ୍ନିମହରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଆଉ ସେଠି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲେଖା ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଉଠୁଥିବ ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା କୌଣସି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ଆହୁରି ଲେଖା ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଏପରି ବିଷୟମାନ ସବୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ପାଳକ କି ଭାବବାଦୀ ଆଉ ସେ ହେଇଥାନ୍ତେ ବା ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ପରି ନଥିଲା ଆଉ କି ମୂଷା ଜିହୋଶୁଙ୍କ ପରି ସେପରି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସମୟ ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅଛୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କର
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସଂଗଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବହୁତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ନିଜ ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଯେପରି ଅବହେଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଘଟିବ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ତୁମେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ, ମନୋଯୋଗ କଲ ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ସେଇ ଛୋଟ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ସେ ଗୋଟିଏ ଗପଟି ପରି ବିଷୟ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଏ, ଆସୁଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥାଏ, ତା ମା କିଛି କହୁନଥାଏ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି କଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ପକେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି ଦିନେ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ଟିକେ କାନ ଡେରେ, ଆଉ ମୁଁ କଥା କହିବି, କାରଣ ଲୁହା ରଡ୍ ସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ରହିଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେନି। ତା ମା କାନ ଡେରିବାରୁ ଜୋରରେ ସେ ମାର କାନକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି କହିଲା, ପୁଅ କ'ଣ କଲୁ ମତେ ଏମିତି? କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମା, ତୁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମାଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେସବୁ କରିନଥାନ୍ତି ଭୟ କରି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେଲ ନାହିଁ, ଗାଳି ଦେଲ ନାହିଁ? ତମର ଅଧିକାର ଥିଲା, ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜେରୁସାଲେମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ତ ସେ ପଛରେ ଅଛି, ଶେଷରେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ ସେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ସେ ଅଧମ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁର ଦଶମାଂଶ ଦେବେ, ଉପବାସ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଆୟୁବ ଯେପରି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେ ଗ୍ରେଟନେସର ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ଗ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସବୁ ଛାରଖାର କଲା, ତାର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପରି ହେଲା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବୃଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାସ୍ ନକରି କେହି ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନକରି କେହି ଭଲ ଚାକିରିଟି, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଚାକିରିଟି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ତ ପରୀକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମାନେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉତମ ତାହା ମାନେ କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିବ, ସେଟା ବଡ଼ କଠିନ ସମୟ ହବ।
ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କିମ୍ବା ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେପରିକି ଆଉ ସେ ଗିଦିୟନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା, 32,000 ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଦିୟନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କହିଦିଅ ପଳିଯିବେ। 22,000 ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ 10,000 ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଳ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ଯିବ ତମ। ମାତ୍ର 300 ଲୋକ ମିଳିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମକୁ ଜୟ ଦେବା। ବେଳେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 40 ବର୍ଷ ବନ୍ଦେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରେମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି, ଭଲ କଥା। କେବେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯିବେ, ତା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆଜି ଏଇ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କର 4ଟା ଗ୍ରେଟନେସ୍ ବିଷୟରେ এই ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନ କହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ତାହା ଆଉ କେହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେପରି ଆୟୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ, ଆମ୍ଭ ଦାସ, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ତାଙ୍କର 4ଟା ଗ୍ରେଟନେସ୍। ସେଇ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମହାନତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଥିବ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୋଷାରୋପ କଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ 2 ଗୁଣରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭାରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। କେତେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ କରିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନେକ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେବଳ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ସେଟା କେବେ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଶେଷ ହେଲେ ତାର ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖୁରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানি কারাবাত্রামানা দারাবান্দাল্লাহ রাবা। প্রভু তোমার নামর ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আজ তুমি খোঁজোছ প্রভু সে আୟୁଙ୍କ ପରି ଲୋକ କିଏ ଅଛି, କିଏ ହବ ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ, କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନବ। ଉଦାରବା শাবারি আল্লাহ রাবানি ଖାରବା। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିବ, 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହିଁବ। ଇଦାରବାନି ଖାରବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। ସେ କିପରି କଥା କହୁଥିଲେ, କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଇଦାରବା শাবারি আল্লাহ রাবানি খারবা। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଦୟା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ସାଧନ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା শাকালা রাবা। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ।
समस्त प्रकार पाप धर्म अन्याय दुर्नीति जागतिकता अश्लीलता असामाजिक कार्य असामाजिक व्यक्ति मान को दमन कर सर्वत्र प्रत्येक सत्य शांति प्रेम न्याय धर्म उत्तमता विश्वस्ता ईश्वर प्रणतार अनुगामी हुंतु हालेलुया हालेलुया उदारबानी खारबर्षा काला रबानी खारबंदानामा जीशुंक नाम रे दया करो तुम राज्य आसु निजे जाग्रत प्रस्त निज परिवार प्रियजन प्रतिवासी पड़ोसी अनेक को जाग्रत प्रस्त करने साहाय्य कर तुम कंटा विधा पाद प्रणाम और चुंबन करी आ तुम हस्तर मान सर्पणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे यही प्रार्थना करुअछि आमेन। ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिमे हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते फूटी पारे सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिम हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वत फूटी पारे ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना पिता ईश्वर प्रेम प्रभु যীशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पवित्र आत्माଙ୍କ सहायता प्रभु যীशुଙ୍କ गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहभक्ति आमेन।